नमस्कार बंधु माने चलतु आमे आज जानिबा भारतर एक सुंदर राज्य ओडिशा विषय किछि कथा। ओडिशा एही राज्य को पूर्वरु ओडिशा नाम रे जाना जाउतला। एहा भारतर पूर्वघाट एवं बंगालर खड़ी पर्वत मध्य अवस्थित। एहा एक सुंदर राज्य। एथिरे प्राचीन समुद्र इतिहास रे रचित चमकदार नदी पहाड़ आकर्षित झरणा अवस्थित। एही राज्य रे अन्यपटरे भाषा संस्कृति परंपरा रीतिनीति एही राज्य को आहुरी अधिक चमकदार कर दे थाए। एही राज्य विषय रे जेते कहिले भी कम हेबो। आज मु एही राज्य विषय रे एमिति किछि कथा कहबा को जाउची जहा बहुत कम लोक जानिथिबे। तो तेबे बंधु से सब कथा जानिबा पूर्व जदि आपण माने हमर एही परि सुंदर सुंदर यूट्यूब वीडियो देखिबा को चाहुचंती तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं निजर बंधु मानक सहित शेयर करंतु। तेबे चलंतु जानिबा ओडिशार लोक संख्या 4 करोड़ 37 लाख रु अधिक हेबो। यह एते अधिक कि ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा देश ठारू मध्य बहुत गुण रे अधिक। ओडिशा एही राज्य रे 62 प्रकार रो अधिक आदिवासी लोक माने रही थांती एवं समस्त अलग अलग प्रकार संस्कृति भाषा परंपरा होई थाए। ओडिया भाषा यह केवल भारत में कह जाई न थाए। यह बांग्लादेश इंडोनेशिया मालयेशिया पाकिस्तान एवं श्रीलंका रे मध्य ओडिया भाषा कह जाई थाए एवं ए ओडिया भाषार लोक माने सेही सब जगह रे मध्य रहुचंती। खाइबा पीबारे एही राज्य अन्य राज्य मानक ठारू बहुत गुण रे अलग होई थाए। एमाने पखाल भात गुपचुप छेनापोड़ पिठा चाउल बड़ा एवं खजा को बहुत पसंद करती बहुत आनंद रे मध्य खाई थांती। एही राज्य रे पर्वपर्वाणी रे कौनसी राज्य ठारू कम होइते ओडिशा एवं बहुत आनंद रे मध्य खाई थांती। एही राज्य रे पर्वपर्वाणी रे कौनसी राज्य ठारू कम होइते ओडिशा राज्य न बहुत पर्व पालन करा जायता। यह अन्य राज्य ठारू भी कम होई न थाए केबे भी। जेपरि कि रथ यात्रा दुर्गा पूजा चंदन यात्रा मकर मेला धनु यात्रा शीतल षष्ठी एवं दीपावली रज यह ओडिशार प्रमुख पर्व अटे। आपण माने तो जानिथिबे ओडिसी नृत्य विषय शुणी भी थिबे। एही नृत्य दुनियार सबुठारु सांस्कृतिक नृत्य मध्य गोटिए होई थाए। ओडिशा मध्य एक सहर जहाको भुवनेश्वर कहा जाई थाए, जहाको मंदिर मालिनी सहर नाम रे मध्य यह परिचित होई थाए। एही सहर 600 रु अधिक मंदिर अवस्थित। एही सहर रे ना 600 रु अधिक मंदिर रहिछि एवं एही सहर 3000 वर्ष पूर्वर भुवनेश्वर नाम रे परिचित करा जायतिला। भारतर जेते सब मिसाइल टेस्ट करा जाय सबुठारु अधिक ओडिशार चांदीपुर रे अवस्थित व्हीलर आइलैंड रे करा जायछि। वर्तमान एहार नाम बदली कि एपीजे अब्दुल कलाम रखा जायछि। एही आइलैंड रे टेस्ट करा जायथा किछि बड़ मिसाइल मानक मध्यरु आकाश पृथ्वी एवं अग्नि यह सबुठारु बड़ मिसाइल टेस्ट करा जायतिला। जदि आपण ओडिशार पाखापाखि रहुछन्ति तेबे किछि पिक उठाइबा को चाहुछन्ति कि दारिंगबाड़ी नाम रे एक जगह रहिछि जहा ओडिशार काश्मीर नाम रे परिचित। एहिठारे शीत दिने बरफ वर्षा होई जाए। ओडिशार सिमिलबार वन्य अभयारण्य को 100टी बाघ एवं 432टी जंगली हाथी मानकर गृह कह जाए थाए। ओडिशार चिलिका नाम रे एक ह्रद जहा बहुत फेमस एवं जहा बहुत बड़ मध्य। एही ह्रद को डॉल्फिन कर एक प्रजाति इरावती अभिप्राय विलुप्त हेबा को लाभवती मानकर गृह कह जाए। प्रत्येक वर्ष शीत दिने साइबेरिया हजार हजार लक्ष लक्ष प्रजातिर पक्षी आसी थांती एही चिलिका को। संबलपुर रे अवस्थित एक प्रसिद्ध मंदिर जहाँकि प्रत्येक मुहूर्त गोटे साइड को
ଢଳିକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନ୍ଦିର କୋମା ଆକୃତିର। ଏହା ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯାହା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ଯେତେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁତକ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଏହି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସାରା ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ବନାଯାଇଥିଲା। କୋଣାର୍କରେ 1200 ଅର୍ଘ ଚକ୍ର ଏବଂ 8 ଅର୍ଘ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ଏକ ଦିନ ବା 24 ଘଣ୍ଟା 8 ପ୍ରହର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଜମାନାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ଆପଣାର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଭୁଲିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଧାମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର। ଏହି ଧାମରେ ଗୋଟିଏ ରୋଷାଇ ଘର ରହିଛି। ଏହିଠାରେ 400 ରୋଷେଇଆ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଖାଇବା ବନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ବି ଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ତ ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟ ବା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ପାଇଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ ବିଷୟରେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ତ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ବି କହିଲେ ସେତେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବେଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ କମ୍ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ କାମରେ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 71.1% ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କିପରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ନିଜର ପରିବାର ବା ନିଜର ଲୋକ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଜାଣିଥିବେ ତ ଏବେ ଯେପରି 5T ସ୍କୁଲ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, କିପରି ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ନିଜେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ସ୍କୁଲ ଆସିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ନିଜର ଭଲ ଗଢ଼ିବେ, ସେପରି ତା ଉପରେ ତ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜାଣିବେ ତ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ବାସଗୃହ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିବେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତ କମ୍ ପଡ଼ିବ ନା। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ନା ସେ କିପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।